କଣ ସତରେ? ସମୟ ହଉନି? କଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କି ଆମେ ଘରର କାମ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ହଉନି, ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ, ଆମେ ଯଦି କାମ ନ କରନ୍ତୁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ କାମ ସହିତ ବି କେମିତି ପଢ଼ି ହବ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତ। ମୋ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାତି 4:30ରୁ। 4:30ରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମୋର ଟୋଟାଲି ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୋଠୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲ କାକି ଯିବା ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ମୋତେ ରାତି 4:30ରୁ ଆସିକି ଉଠେଇଲେ, କାକି ଯିବା ରନିଂ କରିବାକୁ, ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଉଠିଲି ବାବା, ନହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇଥାନ୍ତି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଉଠିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ନିତ୍ୟକାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ସାରି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲି ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ 10 ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ଦେଇଥିଲି। 10 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲା ପରେ କିଛିଟା ସଟ୍ ମାରିଲି। 100 ମିଟର ଲେଖାଏଁ 5ଟା ସଟ୍ ମାରିଥିଲି। ତାପରେ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ବସି ଯାଇଥିଲି। ତ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଫ୍ରି କରିଥିଲି ସବୁକୁ। ଆଉ ମୋ ଫ୍ରି କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆସ ଦେଖ ଏଠି କି ନାଟକ ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଦେଖ। ଏମାନେ ତ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ, ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି କ'ଣ ଏତିକି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହୁବଲି ତାଙ୍କ ବାହୁର ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। କଟପ୍ପାକୁ ଉଠେଇକି ଧରିଛନ୍ତି। କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସେଇ ଦଉନ। ସେ ପିଲାର ବି କି ଖୁସି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସାଥ ଦଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଚାଲିଲେ ଟ୍ୟୁସନକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଚାଲି ଆସିଲି, ରନିଂ କରିକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠିକି ସିଏ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଳ ସଂଗ୍ରହ ହବ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଗଛ କାଟିଦେମି, କୋଉଠୁ କ'ଣ କାଟିଦେମି, ଖାଲି କାଟିକି କେମିତି ଜାଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିକି କାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠୁ ଆସିକି କାଟୁଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଇ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। I am very sad. କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି ତମର? ଓଏ Sad you, but da not katis. Had khasiris. दा क्यों नहीं काटिस? Had झाड़िस. तो दा नहीं काटिस Da नहीं katis. Had khasiris. तो क्या करिस? उतना ही करिस. थोड़ा थोड़ा ट्राई कर. हाउ जतिक हो जतिक काट। मु जाउची झटा दिटा खुंटी दिए। मु भी आसिकी एतिकी झटा खुंटी खाइलिनी। देखंतु हेला आज गोटे भातटे हबा आ। स्वामी जहाँ जेतिकी काटिथिले सीए तांको जिनस धरिकी चलले घरकू। आउ मु भी जहाँ जेतिकी खुंटा खुंटी करिथिली मु भी मो जिनस धरिकी चलली घरकू। तो घरकू जाइकी घरर अन्य सबु काम सारिलु। अन्य सबु काम जेमिति कि घर छुंच दबा, झाड़ू करिबा, पानी आनिबा, तो ओडिया घर बहु माने केते काम थिबो सबु काम सारिकी स्वामी की विदाय देली दुकान को। तापर जाइकी गाधे पाधे आसिकी रेडी हे गली। रेडी हेकी ठाकुर पूजा कर देइथिली। ठाकुर पूजा कर सारिकी बसिगली पढ़िबा पई। ए सबु काम सरला बेलको पाखापाखि 8टा बाजी जाइथिला। 8टारू पूरा 9:30 पर्यंत पाखापाखि 1.5 घंटा पूरा पढ़िथिली। देखंतु सकाळु एते सब काम करि सारला परे भी 1.5 घंटा पढ़िया पई बसिथिली। तो मु तो चाहिथिले तो से 1.5 घंटा सोई पारि थांती, रेस्ट नहीं पारथांती, कारण सकाळु रनिंग हेइथिला। किंतु आरआई अमीनो एग्जाम 12 तारिख अछि, मुंडो ऊपर एग्जाम, तो आउ रेस्ट नहीं होबनी ना। तो पढ़ी सारला परे तापर चली रोसई करिया पई। पेट अछि माने भोक तो अछि ना, जहाँ भी हेले बने बने खाइबा को तो पड़िबो ना। तो रोसई सारी देइथिली। सारी देकी तापर चली दुकान पाखक खाइबा नहीं कि। आउ दुकान में जाइए देखे तो ये छुटिया क्यूट वाला गुंडुची बच्चाटी बसी थिला। तो मुझे गोटे गुलगुला देइथिली खाइबा पई। देखो से केमती खाउची। तापर समस्ते मिसिकी खाई नहीं थिलो। आ खाई पी सारिकी खरा तो जोर होउथिला, टिके रेस्ट नहीं थिली।
तो 3:30 कि 4टा बेलू घर को पलि आसती। तो घर को आसला दीपर टाइम घर जो कम बाबा रे बाबा कम सारिकी संध्या दे देइथिली। संध्या दे देकी पिलांग सहित रनिंग करिया को जाइथिली। रनिंग करिक आसिकी पुणी रातिर रोषेईबास सब आज वीडियो रे सब किछि तो देखै परलिनी दिन सारा केमिति टाइम मैनेजमेंट कली कारण सब किछि तो वीडियो एका संगर करि परिबिनी ता भीतर वीडियो करियाटा ताको एडिट करियाटा से भी गोटे टाइम जाउची। तो एबे रातिर हेलाणी आसिके देखंतु 11:37 तो समस्ते घरे सोई साई पड़लेनी। तो मु एबे कोन करछि ना हिंदी ग्रामर रिवीजन करूची। तो कहंतु टाइम होउनी बोली कहउचंती टाइम केमिति हबो आ भीतर ही हमको टाइम बाहर करिया को पड़िबो। टाइम बाहर करिके पढ़िया को पड़िबो सब किछि भी करिया को पड़िबो। तो आशा करछि आपण माने बुझी पारिबे। तो दिनटा केते व्यस्त बहुल थिला ता भीतर भी निज पई भी समय काढिया को पडुची। आपण भी चाहिले आपण पई समय काढी परिबे आपण मानको पढ़ा पई समय काढी परिबे। आशा करूची कि मो वीडियोटी आपण मानको पसंद आसुथिबो। एमिति वीडियो देखिबा पई सबु मो चैनल टी को सब्सक्राइब करके रखंतु आउ जिबा बेले वीडियोटी को लाइक कर देगी जिबे और संग साथी सहित टिके शेयर कर देबे। रहूची जय जगन्नाथ।